स्वतंत्र विशेष कार्यक्रम आपण मानक पाई सेवा और सेवक श्रीमंदिर रे अनेक प्रकार सेवा महाप्रभुंकर अनुष्ठित करुचंती संपृक्त सेवक माने श्रीमंदिर रे द्वार फिटा नीति ठारू द्वार बंद पर्यंत ता भितर अनेक सेवा रही थाए अनेक सेवकंकर संपृक्ति रही थाए श्रीमंदिर महाप्रभुंकर सेवा पाई तेणु महाप्रभुंकर 36 निजोग आवश्यकता पड़ी थाए श्रीमंदिर रे मध्य 36 निजोग रही प्रति निजोगर गुरु दायित्व रही थाए प्रति सेवकंकर गुरु दायित्व रही थाए प्रति सेवकंक मनरे सेवार मनोभाव निष्ठा एवं सेवा प्रति आंतरिकता निश्चित भाव में परिलक्षित होता है जद्वारा सुचारू रूपे प्रभुंकर सेवा श्रीमंदिर रे एक विराट मंदिर ये अनेक नीतिकांति द्वारा संपादित होता है दैनंदिन समस्त सेवा को संपन्न करि सेवक माने सेव्यंकर उद्देश्य प्रत्येक मनरे सेवार मनोभाव तेणु से सेवा और सेवक कार्यक्रम माध्यम आज आम सहित आम जय जगन्नाथ टीवी रे अतिथि होती चुनरा सेवक गरुड़ सेवक सी होती नृसिंह महापात्र जे कि तांकर प्रतिदिन नीलचक्र रे ध्वजा बांधिबा गरुड़ंकर स्नान नीति ठारू आरंभ करी गरुड़ंकर बेश पर्वपर्वाणी ठारू आरंभ करी दैनंदिन नीति गरुड़ंकर एवं एकादशी पड़े महादीपर नहीं उठिबा नीलचक्र को ये समस्त सेवा को से प्रभुंक पई करि थांती आंतरिकतार सहित निष्ठार सहित भक्तिर सहित श्रद्धार सहित तेणु आम आपन को स्वागत करुच आमर भक्तबंधु मानक पई आमर सेवा सेवक कार्यक्रम को सेवा सेवक आपणकर सेवा होची ध्वजा बांधिबा गरुड़ंकर सेवा हम भक्तबंधु मान को कौन कहिबे प्रथमे जीवा गरुड़ंकर सेवा संपर्क रे गरुड़ सेवा करिबा पई कि आपण किभଳି भाबरे गरुड़ सेवा करिवार अधिकार पाइचंती एवं किछि नीति नियम अछि ए संपर्क रे कोन कहि जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेवा पाइबा पई गेले केवल महाप्रभुंकर आशीर्वाद दरकार केवल तांको कूले रे जन्म हो गले सेवा महाप्रभु करती कौन सी माने सेवायत लोक ताहा ठीक कहिया होबनी कि महाप्रभुंकर विशेष अनुकंपा विशेष आशीर्वाद रहिले कालिया साहंतर सेवा आमे करि पारू तो तारी भितर महाप्रभुंकर गरुड़ नित्य स्नान होता है कहीं महाप्रभुंकर जगन्नाथंकर अवकाश नीति संपूर्ण पर गरुड़ महाराजंकर स्नान होता है तारी भितर योग्यता कहीं ना आमर जितेबले गरुड़ सेवक जिते सेवायत था जो चुनुरा निजोर तांकर गरुड़ सेवा सी शाढ़ी बंधा सेवा किंतु शाढ़ी बंधा आम जो विवाह संपूर्ण हम विवाह संपूर्ण पर आम शाढ़ी बंधा नवेदन करि मंदिर प्रशासक पाखक मंदिर प्रशासक देउलकरण तढ़ुकरण आ मंदिर गार्द मंदिर मुख्य प्रशासक गार्द पाटदोषी महापात्र समस्ते आमको जांच पड़ताल करती कहीं ये सेवायत कि ना कौ सेवायत कौ बेढ़र ये पाली खटती या पूर्वपुरुष खटी कि ना ये संपूर्ण पूरा ये कर सारा पर आमको सेवार सुजोग दे था मुख्य प्रशासक समस्त सेवायत तार पर आम शाढ़ी बंधी था शाढ़ी बंधी सारापर गरुड़ंकर नित्य स्नान होता है गरुड़ंक नित्य स्नान केतବେଳେ होता ना महाप्रभुंकर अवकाश नीति संपूर्ण पर गरुड़ंकर नित्य स्नान होता है मार्जना करा जाए दही चुआ आउ महू आउ इत्यादि जल आउ इत्यादि रे महाप्रभुंकर नित्य गरुड़ स्नान होता है आउ पानी कौटू आसी था ना विमलांकर कुहरु आसी था पानी से महाप्रभु नित्य गरुड़ स्नान होता है गरुड़ंकर स्नान संपर्क में आपण भक्त मानू जनाऊँच गरुड़ स्नान करती महाप्रभु प्रतिदिन स्नान करते महाप्रभुंकर अवकाश नीति अनुष्ठित होता है संपृक्त सेवक मान करते गरुड़ंकर स्नान नीति ये गरुड़ सेवक जी ध्वजाबंधा सेवक से माने संपन्न करते गोटे कथा कहले गरुड़ंक सेवा करने शाढ़ी बांधा पड़ी था आ सेवक कूल जन्म हो गले सेवा अधिकार पाइबा ता भी भाविबा भूल कारण प्रभुंकर कृपा रही था सेवक हेले प्रभुंकर कृपा अनुमति दरकार सेवा करने आपन जो कहले शाढ़ी बांधिकी गरुड़ंकर सेवा करेंगे शाढ़ी न बांधला पर्यंत आप गरुड़ंकर सेवा स्नान बेश किछ करें नहीं शाढ़ी बंधा एक गोटे निर्दिष्ट सेवा थाए कहीं शाढ़ी बंधा यह ही करा कि आपड़ आम जदि आमर भाई पुओ अच्छी
आउ सेवक अच्छा मैंने भाईपो कह जाए जो मैंने जन्म जो मैंने जन्म होती भाईपो कह जाए जिते आज सेवार अधिकारी न होती जिते निजुग आम निजुग जिते माने परीक्षा न नहीं परीक्षार सफल न होती से केवे भी आमर सहित मिसी पारे केवल भाईपो होकर रहा कि सेवक हिसाब से जाने एमती सेवक फैसिलिटी पाइपर कि सेवा कर कौन अधिकार दि जाए था ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ନାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବିମଳାଙ୍କ କୂପରୁ ଆସେ ପାଣିକି କିଏ ଆଣିବ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଣି ଆପଟ ଆଣନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ निहाती भाव में महाप्रभुंर सेवा करने बहुत सेवायत अच्छा कि गरुड़ सेवा करा केवल चुनुरा सेवक अच्छा महाप्रभु को से आम निहाती जाऊ गोटे बाल्टी आ सब पितल गरा कि रूप गरा जो गरा और बाल्टी दीटा जाक आम निजे विमला कुहर काढ़ी था निजे भी नहीं कि आसी था तापर से जल कर्पूर पड़ी थाए अगुर पड़ी थाए चंदन भी पड़ी थाए आ सुबासित जल हो महाप्रभु नित्य गरुड़ महाप्रभु नित्य स्नान करी सबुठ बड़ कथा है महाप्रभु को भी जमी आमर जगन्नाथ को दांत घसा जाए जगन्नाथ को मुँह धुआ जाए से हिसाब से गरुड़ को भी कर्पूर दही रे दांत घसा जाए सदाबले दही प्रथमे तो आम चुआ महाप्रभु को घसी था चुआ सारा शरीर घसी सारापर दही घसी था दही की पूरा सारा शरीर घसी सारापर महू घसी था महू को ये तीन जाक पूरा घसिकी महाप्रभुंर माने माजणा होता है तापर सर्वशेष में पानी ढालिकी पुणी पोछापोछि कर महाप्रभु को माने भेष कर नूतन वस्त्र पिंधिकी भेष कर चंदन कर्पूर दे महाप्रभु को आलती कर प्रकृति अच्छी प्रभु जगन्नाथ को महाप्रभु संबोधन सेवक माने करती गरुड़ को सेवक मध्य पक्षीराज गरुड़ को प्रभु बोली महाप्रभु बोली संबोधन करुँच गरुड़ सेवा जिते करती स्नान नीति कथा कहते दांत मंजन ठू आरंभ कर चुआ दही ए सबुतरे गरुड़ स्नान करेंगे प्राय स्नान जल को समस्ते चाही था भक्त मैंने से स्नान जलर महात्म्य अवर्णन्य बोली प्रत्येक रोगर मुक्ति पाई था ये संपर्क में कौन कह प्रत्येक रोगर मुक्ति निहाती भाव में भक्त पाइबे कहीं पक्षीराज गरुड़ है समस्त आयुर्वेदिक मालिक तेणुक आशा और विश्वास समस्त मन में अच्छी जिते रोग व्याधि जो माने जो रोग भल न हो पारि थाए से रोग महाप्रभुंर गरुड़ स्नान करने समय खुंब को आलिंगन करी माने खुंब को माड़ी बसी धरिकी ऊपर जो सेवक माने स्नान करी था महाप्रभुंर नित्य स्नान से जल यदि आपण शरीर स्पर्श हुए कि आप शरीर से जल आप तले बसिकी गाधाती आपण मुंड उपर पड़ू सारा शरीर पड़ू रोग व्याधि भल होता है सबुठ है जो मानकर पुत्र संतान हो न था कि पुत्री संतान हो न था कि जो मानकर संतान प्राप्ति जब न होता है एमती बहुत घटना आम देखीचु बहुत घटना अनुभव करूँ निहाती भाव में सी आसिकी महाप्रभु गरुड़ स्नान करी किसी नियम महाप्रभुंर आराधना करी पूजापाठ करी भक्ति भी करी गरुड़ स्नान कलापर तापर वर्षे कि 2 वर्ष पर महाप्रभु कोल को पूर्ण करी आशा विश्वास भी रही ए कथा जो कहते जो माने संतान प्राप्ति आशा नहीं गरुड़ स्नान जल स्नान करती एवं से संतान प्राप्ति ही जाती एमती अनेक दृष्टांत एमती अनुभूति आपण पाखे आप देखी गोटे कहीपर सेमती कौन घटीला ओडिशा रे बहुत एमती भक्त अच्छा आम साइरी भी बहुत भक्त अच्छा किंतु सबुठ मोर जीवन रे प्रथम अनुभूति है बंगीय जड़े भक्त थिले कालिया साहब अति प्रिय भक्त थिले आ महाप्रभु को सदा सर्वदा भल भी पाती आ वर्ष को बोधे 4-5 थर कि 6 थर से आसती कालिया साहब दर्शन करिया कहीं से कालिया साहब को सर्वस्व सब मानी तांकर विवाह प्राय 10 वर्ष 11 वर्ष बोधे हो जाइला कि पुत्र संतान कि कन्या संतान प्राप्ति ही नाला सबुआड़े जाइए आ दुख कष्ट थे नाम भी नाम भी कहीपी साई गालदार रेशमी साई गालदार कि साई गालदार बंगीय जड़े जाति जन भक्त थे बहुत कष्ट तेणुक सी कौटी शुणी कि पक्षीराज गरुड़ स्नान कले महाप्रभुंर कृपा अनुभव हुए कि आम से बाहन को कहीं जमी आम नंदी की जावा नंदी कान कहले महाप्रभु को सी कहे कहीं सेवक प्रिय माधव सदा सेवक कथा आग शुणती हनुमान कथा हूँ कि गरुड़ कथा हूँ कि नंदी कथा हूँ जो सेवा कला टाइम महाप्रभु सी सेवक कही था महाप्रभु खुशी कि निहाती भाव कथा शुणी गरुड़ को से जो गरुड़ स्नान कलापर बहुत दुख कष्ट सी आसते आ गरुड़ स्नान करते गरुड़ स्नान करके कांदिकी माने से कांद देखी मु भी माने मोर भी अंतर कांदीदेला कि मुझे कहली प्रभु
ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ର ଯେମିତି ନିୟମ ଯେମିତି ଅଛି, ଯେମିତି କାଇଦା ଯେମିତି ଅଛି, ସ୍ନାନ କଲା ପରେ କିଛି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମାଜଣା ଜିନିଷ ବସ୍ତ୍ର ବି ଜିନିଷ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି, ଫଳ ଆଣନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାହିଁ ମୋତେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଣିଥିଲେ, ମୋତେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ଦେଇଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ନୀତି ନିୟମ, କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ଅଛି ମାନିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଥାଉ। ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନୀତି ନିୟମ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ 7 ଗୋଟି ବଳିତା ରଖିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ନାମରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଖଟା ଦ୍ରବ୍ୟ କି କାହା ଘରେ ନିଜର ଯେମିତି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ଘରେ ଯେମିତି 21 ଦିନ ଯାକ କାହା ଘରେ ନ ଖାଇକି ନିଜ ବାସଗୃହରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ, ସେମିତି ଅନେକ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, କିଛି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପବାସ ବ୍ରତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ନାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ମହିମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବେଶ, ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼? ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଶ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗରୁଡ଼ ରାଜ ଗଜ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜରି ଜୁମାର ପକ୍ଷୀ ଲଗେଇ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଲାଗିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିତେ ବାର ଅନୁସାରେ, ଯେମିତିକି ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ କଲରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାର ଅନୁସାରେ ପାଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଫୁଲ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସହିତ ଆଳତି ବି ନିତ୍ୟ ଆଳତି ଯେମିତି 365 ଦିନ ହେବା କଥା ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଆଳତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସେମିତି ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବାରରେ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶୁଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀରାଜଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଶୋଇବାର ନୀତି ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତକ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ, ପତ୍ରିବଡ଼ୁ, ସୁଆର ବଡ଼ୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେହି ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଶୟନ, ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେମିତି ପତ୍ରିବଡ଼ୁ, ସୁଆର ବଡ଼ୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ନୀତି ହୋଇଥାଏ ହରିଶୟନରେ, ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ବି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ନୀତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦହି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଦହିକୁ ଆମେ ନେଇକି ମାଜଣା କରିଥାଉ ଆଉ ଗରୁଡ଼କୁ ସ୍ନାନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ କୋରା ଭୋଗ ହୁଏ, ଯାହାକି ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଚୁନରା ସେବକ ସ୍ନାନ କରିବେ, ବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋରା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ହିଁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଇଏ ସେବା, ବିଶେଷ ପର୍ବମାନଙ୍କର ସେବା ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କିଛି ପାଳନ କରାଯାଏ? ନାଇଁ, ବିଶେଷ ପର୍ବ ଗରୁଡ଼ ରାଜଙ୍କର କେଉଁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ପର୍ବ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗରୁଡ଼ ଯେମିତି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ଥାପନ, ସେହି ହିସାବରେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ଥାପନ ବି ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନୀତି ହୁଏ, କେମିତି ଶୟନ କରନ୍ତି, କେମିତି କର ଲେଉଟାନ୍ତି, କେମିତି ଉତ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେଇଭଳି ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୀବ୍ର ସେବା ଓ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି
पक्षीराज गरुड़ंकर सेवा केमिति हुए ये पक्षीराज गरुड़ंकर सेवा संपर्क में गले आम तापर आपण जो प्रतिदिन प्रभुंकर अवकाश पर बेश मैलम हुए मंगल आलती पर बेश मैलम हुए प्रभु दारू विग्रहंकर चतुर्धा मूर्तिकर सेठू किसी प्रभुंकर अंग लगी पुष्प अलंकार गरुड़ों पर आसे निहती भाव में आम पिला देखुचु जो बड़बाड़र कि गोटे चंद्रिका महाप्रभु परिधान करते श्रीमथा उपर से चंद्रिका जो सका तले पड़ी सेटा केवल गरुड़ नित्य आसी था कारण गरुड़ महाराज प्राप्ति होता है आउ तेल चंदनलांगी समय जो टोपर महाप्रभु पिंधि था से टोपर भी मैलम टाइम गरुड़ महाराज श्री जगन्नाथ पठे था प्रभु निजे चंदन लगी हुए गरुड़ंकर कौन पक्षीराज गरुड़ंकर चंदन लगी हुए निहती भाव में महाप्रभु गरुड़ जो चंदन लगी संपूर्ण होला महाप्रभुंर जमी आलट महाराज आल्ट लगी हुए से गरुड़ पक्षी भी आम आल्ट सेवा करूँ आल्ट सेवा पर महाप्रभुंर चंदन लगी संपूर्ण पर गरुड़ महाराज भी चंदन लगी होता है गरुड़ों संपर्क में भक्त मैंने आमर सीधा प्रसारण कार्यक्रम अनेक किसी जानिले किंतु आपणकर आउ गोटे सेवा हूँ पतित पावन बाना उलागी करवा बांधिवा परिवर्तन करवा नीलचक्र को जाती सूच मंदिर को जाती एत ऊपर को जाती ये सेवा संपर्क में कौन कहे ये सेवा एक अलौकिक सेवा आउ सेवा मो जीवन में जिते प्रथम ही सेवा करी जिते बड़ मंदिर देखी भयभीत होती एत बड़ मंदिर केमी चढ़ी आम पिताजी थे स्वर्गत श्रीधर महापात्र सी साहस देते कि एठी केवल केवल जगन्नाथ विमला साहा तांकू केवल स्मरण करे सी ही तते ऊपर नहीं जी सी ही तो सेवा करेंगे तेणुक आजिका समय मुझे स्मरण कर श्रीचरण जाकि आज पर्यटन सेवा करुच्छी निश्चित भाव में उच्च मंदिर को जीवाई गोटे साहस दरकार आपणकर दिवंगत पिता भी स्मरण कर साहस पाँच वंशानुक्रमिक सेवा ये आपणकर गोष्ठीगत सेवा ये कहीं मंदिर उपरकू जड़े जाते ना अनेक जाते कि आम देखीचु जो अक्षय दंड पतित पावन बाना परिवर्तन करने यार किसी नियम किसी सेवार किसी संपर्क में कह देखो आजिका आज जो आम देखु गोटे बाना बंधा हो केवल एक नंबर बाना से मो पिला मुझे देखी प्रत्येक 5 मिनट प्रत्येक 7 मिनट अक्षयदंड जो होता है से बाना परिवर्तन होता है और दिन को बोधे 30-40 थर हो महाप्रभुंर बाना परिवर्तन होता है आज से टाइम आम गोटे टाइम कहीं समस्ते झदा परिवर्तन दृश्य देखी पारे से किसी बाद बद लगिकी आज गोटे टाइम हो भक्तों केवल 5टा समय भक्त से सेवा को उपभोग करें आपण एत मंदिर को उच्च मंदिर को जाती कौन पथ ना कौन मार्ग ना आपणकर से मंदिर फांकर आम देखुचे आप चढ़ी चढ़ी जाती भय लगे भय तो बहुत लगे किंतु आउ एबे भय लगुनि कहीं जब विश्वास हो गला कालिया साहब तो मो पछरे अच्छा तेणु एमती बहुत घटना घटी भय भी लगी जीवन भी छाड़ी छाड़ी जाऊँगी भी मु माने निजे मन भी अनुभव करी तेणु भय तो बहुत लगी पूर्व जो मुझे जानीगली ना प्रभु मो सांगे अच्छा मो सहित एमती बहुत किसी घटना घटी प्रभु मो सांगे अच्छा से मो भय आउ कि मोर भय भय कुछ लगुनि एत उच्च मंदिर को जाऊँच भय लगे कथा किंतु आपड़ कहले भय लगुला एवं लगुनि जेबे जानीगले प्रभु आपण सहित अच्छा विलंबर जानिले जे प्रभु आपण सहित अच्छा विलंबर हेले आप स्वीकार कर प्रभु या मु सेवा करुच्ची संभव करूँ आप अनुभव कले जो अनेक सम्मुखीन होती कौन सम्मुखीन आम भक्त बंधु मानक पाइबे कौन एमती है विश्वास आसीगला प्रभु अच्छा एमती तो मो जीवन में बहुत अनुभूति अच्छी कालिया साहब तो बहुत अनुभूति देइछन्ति एक अनुभूति मु कहूँ कोविड समय थाए आउ पाटगुणा कहीं भी कहीं न था आउ से समस्ते कुचित सेवक जाई महाप्रभु को सेवा करने आ जो मान सेवा थाए से ही केवल सेवा करी ता भर मो पाली सारी जाइए वर्षा दिन बहुत थी वर्षा बहुत होता झिपिझिपि वर्षा होता जाइए बहुत अनुभूति अच्छी वर्षा होता जाइए महाप्रभु को से सेवा करने साहस भी जुटेकी जाइए कहीं देखु ऊपर एत भयानक वर्षा हो महाप्रभुंर नीतिकांति निहाती भाव में हवा दरकार कहीं आम ही जन्म नहीं आम जीवन जाऊ पछे महाप्रभुंर काम के न अटकू आम जाइछु झिपिझिपि वर्षा होता मन भी गोटे अहंकार भी थिला हाँ ये अल्प अल्प वर्षा कौन आम तो अतिक्रम करी जीवाहारी
तो मुझे जेतले देखली वर्षार माने परिमाण बहुत तीव्र होला और पवन परिमाण बहुत तीव्र होला से समय मु चक्र ऊपर पड़ई जी अक्षयदंड आप देखते अक्षयदंड खोलिया जाइली अक्षयदंड विशाल पवन है पवन हो सारापर भयभीत लगे कहीं नॉर्मल टाइम रे हजार हजार लोक तले था जदि डाकि भी लोक तले आसबे उपरको तेणुक से समय कहीं ना मन बहुत भय आते तीव्र प्रबन है बाउंश भी माने एपट सेपट है बहुत पताका उपर मन बहुत माने ऊपर कांदिली प्रभु केमी कौन करी तेणुक किसी समय पर कांदिली जमी मन में ना मुझे तो बहुत थर गर्व होती बहुत थर गर्व मोर प्रभु भांगी से भी आउ थे गर्व भांगिले प्रभु मुझे मन मन भाई मुझे सब कर तेणुक मुझे जो भाविली मुझे भूलटा मुझे तेणुक पुणी महाप्रभु शरण को जाइली आउ पवन वर्षा टी कमी था तापर मुझे अक्षयदंड बाना बांधिक तलू आसली से हिसाब से मत आशा और विश्वास है ना प्रभु मो कथा शुणुंट आ प्रभु शुणुंट बोली मत रक्षा कर प्रभु शुणुंट बोली मत दंड भी देते प्रभु सेवा करू करू सेवक मैंने स्वीकार करती प्रभु आमको दंड दियंती यदि मन भितर अहंभाव आसला मन भितर गर्व आसला प्रभु कहार की छाड़ती ना से आम कहुए प्रभु पाखक आसिले शरणागत भाव आनिबा समर्पित भाव आनिबा प्रभु मन भितर गर्व न आसु अहंभाव न आसु केबे ए कथा आपन को लागिला जे चालाकी भक्त से समर्पित देता है महाप्रभु को तार वाक्य को एवं तार कथा को तार मन को तार प्राण को सब महाप्रभु को समर्पित देता है जमती आप भूल बुझीगला पर वर्षा थमीगला ये गोटे अलौकिक घटना आपण है मन भितर अहमिका रखिले वर्षा को अमजी बांधिदेवे प्रकृत सेवा भितर भी नम्रता सेवा भितर भी समर्पित भाव न आसिले प्रभु परीक्षा करते निहाती यही घटना बहुत घटी भी ये गोटे नुह ये बहुत घटना घटी आउ गोटे भी अनुभूति मोर अच्छी जिते आम जोई झिपिझिपि वर्षा होता बहु वर्ष तले झिपिझिपि वर्षा होता झिपिझिपि वर्षा पर मुझे जोई की भी पुणी कही कि ये झिपिझिपि वर्षार कौन आम ये वर्षा को केते आड़ी देचे आई वर्षा जीवन जोई कहते अरे माने बहुत यहाँ एक्सट्रा होगा टी नम्रतार मुझे यूथ बयस था बोला ना तुम दौन कहीं वर्षा को लेकिन माने संपूर्ण माने पताका को लेकिन मुझे निजे भी सब एका जाइली से कि नथिले आ प्राय सेवक से आसती समस्त किए पढ़ापढ़ी करते मुझे एकाई से सब काम करता श्री प्रभुंर जो ऊपर को जाइली से बयस भी कौ कम था ऊपर जो गली ऊपर जाइला से ही अक्षयदंड उपर ठिया मन मन यह चिंता करी कि मुझे बानाटा बांधि सब बाना बांधि सारापर पुणी मु जोई को भी देख आउ मुझे बांधिले तुम मिछुटारे कल कि ना सबू मुझे करदेवी यही चिंताधारा मो मन भी बारंबार आसिक मुझे कहली मुझे बांधि देकी तले जाकि ना नहीं जी आ लोक मैंने तो वर्षार ओदा होगी ताली मार्च जय जयकर कर भाई मत मोर मत देखिए जय जयकर कर मत देखिक ताली बाड़ुं मोर अहंकारटा आहरी तीव्र होगा तेणुक से अक्षयदंड को पुणी जो बांधिया जाइए बांधा जो जाइए अक्षयदंडा फिटी जाइए अक्षयदंड फिटेक जस्ट डाउन कर तलू कर नूतन ध्वजा जो बांधि आउ अक्षयदंडा मुझे टेकी पारूनी मुझे देखुची माने जेतिकी वर्षा होता मु समुद्र कूल पाखु देखुची पूरा कला हांडिया मेघ आसिकी एते जोर पवन है तो अब आप कहते मतलब हाथ जदि मुझे छाड़ी भी देवी हाथ जब करदेवी मुझे कौटी उड़ीकी पड़ी तार हिसाब नाला तापर मुझे जो बहुत कष्ट से हेंका उठी कांदुची तले चित्कार करुच्ची आए मुझे करनी कि कहीं मो चित्कार शुणी पारना बोधे तेणुक मुझे बहुत कष्ट पुणी पुणी मन पड़ा जे मुझे पाप गुरा गुड़े कांड करजे निजे स्वयं को मुझे निजे कही मुझे सबकि करदेवी जो गर्व है से आप देखिए मुझे बाना देला टाइम दी हाथ टेकी दीदी मुझे कहली प्रभु मुझ सबुठ बड़ पाप करेतु कही मुझी करुच्ची मुझी सब कर मोठू आ कि शक्तिशाली ना ये जो भावना मुझ उपरको जाइली तार बोधे फल मुझ सबकि छाड़ी देकी दी हाथ टेकीदेली जो दी हाथ टेकी सारा पर मुझे प्रभु रखियो तो रखियो मारिबो तो मारियो मो हाथ पेन है मो गोड़ पेन है मो गोड़ स्टीप हो गला से दिन ठू मु दी हाथ टेकी दे पूर्ण समर्पण भाव जो होती महाप्रभु बोधे अंतर्जयी पुरुषोत्तम आउ दुख शुणती भक्तर पूर्ण समर्पण भाव हो गली आप विश्वास करेंगे माने किछि सेकेंड भितर पवन वर्षा कमिला मु ध्वजा बांधिकी नीचे तलू जो आसली मुझे जोई भी बहुत पार्टी कली मुझे तुम काला तुम जापर एत डाकुची एत शुणुचु सी मत कहते कौ वर्षा से जो झिपिझिपि तो से झिपिझिपि वर्षा हो तू खाली हजार आम तो तू डाक आम शुणुनु एमती नॉर्मल टाइम जो ऊपर हल्ला करे बाना फाना तलू पकड़ा लोक शुणती कि से टाइम एत चित्कार कली तापर जानी मो गर्वर अहंकार प्रभु मत फल देते सीधा गली सिंहासन पाखक
ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ପୁରା ଦଣ୍ଡବତ ହେଇଗଲି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହେଙ୍କା ଉଠେଇକିରି ମାନେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ କାଳ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି, ଏତେ ପେନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ନା ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ନିତ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବା କରୁଥିବା ଚୁନରା ସେବକ ବା ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବକ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ମନରେ ଅହମ୍ଭାବ ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତ କହିଲେ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଥିଲେ, କେତେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ପାଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ପତାକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାରା ପିଠି ସାରା ଦେଖିବେ ସବୁ ମାଳା କରୁଥିବେ, ଗଣ୍ଠିଲା କରିକି ନେଉଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଉଛି ଚଢ଼ୁଛି ଉଠୁଛି, ସେଇଥିକୁ ଯିଏ ନେଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ନହେଲେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉ ଉପରକୁ ବହୁତ ଲୋଡ୍ ଥାଏ, 40-50 କିଲୋ 60 କିଲୋ ବେଳେବେଳେ ଓଜନ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଠିଲା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଉପରୁ ଯାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ ଗଣ୍ଠିଟା ଉପରୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେବେଳେ ନିଜେ ଉପର ଓଭର ନେଇକି ଯାଇଥାଉ, ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି କାର ହେଇନି, ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ମା ହେଲା ବିମଳା, ତାଙ୍କ ପଣତକାନିରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା କରୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ଭାବୁ। ତେଣୁକରି ବହୁତ କିଛି ସେବାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ, ଗୋଡ଼ ଝୁଣ୍ଟିଯାଏ, ପଡ଼ି ବି ଯାଉ, ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଏ, କହୁଣି ମାଡ଼ ଯାଏ, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ସମର୍ପିତ ସବୁକିଛି। ବିପଦ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବାର ଅନୁଭବ କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଳଦେଶରେ ବା ଚୂଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 2ଟି ଅନୁଭୂତି କଥାରେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେବା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଆଗ ସମର୍ପି ଯିବେ। ସମର୍ପିତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସେବା ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସମର୍ପି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଇଏ ପତାକା ବନ୍ଧା ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ସେବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ। କୁହାଯାଏ ମାନସିକ ଧୀରମାନେ ମାନସିକ କରି ପତାକା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଯାଚିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ସବୁକିଛି ନା, ଭକ୍ତ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ପତାକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ କେବଳ ପତିତପାବନ ପତାକା ହିସାବରେ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କାହାକୁ ରୋଗ ହୋଇଛି, କି କାହାର କୌଣସି ମାନସିକତା ଅଛି, ମାନସିକ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ରହସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତାକାର ରହସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତାକାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତିତ ପାବନ ବାନାର ରହସ୍ୟ, ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଥା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପାଦୁକଖିଆ ବାନା ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ବାନା ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ଏମିତି ଅନେକ ବାନା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ପାଦୁଖିଆ ବାନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା, ସେତେବେଳେ 1992 ପୂର୍ବରୁ ପାଦୁଖିଆ ବାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ବାନା, ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ବାନ୍ଧନ୍ତି, ବାବା ବି କହିଥିଲେ ଆମକୁ ପାଦୁଖିଆ ବାନା, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବାନା ବନ୍ଧା ହେବ, ତଳେ ଆସି ବାନା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସେ ପାଦୁଖିଆ ବାନା ଦେଇଥିବ, ସେ ଭକ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଧରିକିରି ବାନାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଧରିକି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ପାଦୁକ ବାହାରିଥାଏ, ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ସେ ପତାକାଟା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଭାଗଟା, ସେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯାଏ ତ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦୁକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପାଦୁକିଆ ବାନା କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ବାନା ଆଜି ବି ସେ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ବନା ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ 51 ହାତେ, 71 ହାତେ, 108 ହାତେ, 21 ହାତେ ବନା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ତ 14 ହାତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଳକୃତି ବାନାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ବି କେବଳ ଖରାଦିନେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଘାଉରିଆ ପବନ ହେଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପତାକାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜନସେବାରେ ହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜନସେବା ପାଇଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଜନସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ
ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ 4 ମାସ ପିଲା ଚମକିକି କାନ୍ଦିକି ଉଠିଥାଏ କି କୌଣସି ମହିଳା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ମାନେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥାଏ 6 ମାସ 7 ମାସରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ସେ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଡି ପାଣି ପିଇଲେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତି ଗର୍ଭ ରହିଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ମାସ 5 ମାସ 8 ମାସ ପିଲା ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚମକିକି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଣ୍ଡି ତଳେ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଡର ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ 2ଟା ରହସ୍ୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେବା ଓ ସେବକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବା କରିଥାନ୍ତି ପତାକା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଭବ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରି ଭାଗର ଅନୁଭବ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶେଷ କିଛି ଅନୁଭବ ପାଆନ୍ତି ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ସେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତାଜବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକ୍ର ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଚକ୍ର ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଷ୍ଟରାତ୍ରିରେ ଗଡ଼ା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଯିବେ ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଆପଣ ଚାଲି ବି ପାରିବେନି ମାନେ ଏତେ ତାତି ଥାଏ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚକ୍ର ପାଖକୁ ମାନେ ଖରାଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖରାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଧାରଣ ନେଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଏତେ ଶୀତଳ ଦେଇଥାଏ ମାନେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଗରମ ନଥାଏ ସେଇ ହିସାବ ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆଜିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସି କେମିତି ମାନେ ଏତେ ଉପରେ ଥାଇକି ବି ମାନେ ନୀଳଚକ୍ର ସଦାବେଳେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଲୌକିକତା ମୁଁ ଭାବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଲୌକିକତା ସେଇଟା ହିଁ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଖରା ଥାଇକି ବି ନୀଳଚକ୍ର କେବେ ହେଲେ ବି ତାତି ନଥାଏ ପ୍ରକୃତିରେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆସିଯାଉ ଅସ୍ଥିରତା ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ସେବକ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ ଉଷ୍ମତା ନୀଳଚକ୍ର ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି ଆମେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି ଦେଖିକି ଇଏ ବି ସେବକ କହୁଛନ୍ତି ଉଷ୍ମତା ନଥାଏ ଶୀତଳତା ଆସିଥାଏ ସେ ଶୀତଳତା ହିଁ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶୀତଳତା ଭାବ ଆସିଥାଏ ଇଏ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେବା ଓ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେବା ଅଛି ମହାଦୀପ ସେବା ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ ପୁଣ୍ୟତା ଲାଭ କରିବେ ବ୍ରତକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ସେ ମହାଦୀପକୁ ଏହି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଚୂଡ଼ା ଦେଶକୁ ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ମହାଦୀପ ଜଳିବାର ଅନୁଭୂତି ମହାଦୀପ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ ମହାଦୀପର ଜଳିବାର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ 3ଟା ମହାଦୀପ ନେଇଥାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ଆମର ସିଂହାସନ ପାଖରେ ସିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡା ଆରତି କରିଥାନ୍ତି ଆରତି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆରତିକି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଗ୍ରଦେଶ ନୀଳଚକ୍ର ପାଖକୁ ନେଇଥାଉ ଆଉ 3ଟା ପରିକ୍ରମା କରିଥାଉ 3 ବାର ପରିକ୍ରମା ହରିବୋଲ କହିକି ପରିକ୍ରମା କରିଥାଉ ତାପରେ ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ଆମର 15 କିଲୋ 18 କିଲୋ କି 20 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଡ଼ଟେ ଅଛି ସେଇ ତାଡ଼ରେ ସେଇ ଘିଅକୁ ପକେଇକିରି ବଳିତା ପକେଇକିରି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତି ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଆଳତି ହେଇଥାଏ ସେଇ ଆଳତିକୁ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଥାଉ ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଣ ଫୁଟିଥାଏ ତାକୁ ବାଣ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଉଦିଆ ଫୁଟିଥାଉ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ସାରା ଦେଶ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ ସେହି ସାରା ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥାଉ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଆପଣ ମହାଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ରଉଦିଆ ଜଳେଇଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଏ ମହାଦୀପର ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମହାଦୀପ ଆଳତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ବାସୁଙ୍ଗା ଏବଂ ନୂଆ କନାରେ ଆଳତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଏ ଆପଣ କରନ୍ତି
निश्चित भाव में महाप्रभुंर गोटे कदली जो बासुंगा थाए कदली बासुंगा भितर बलिता रखाई थाए बलिता मैंने ठिया कर मसाल जमी देखते से हिसाब से मसाल तैयारी होता है कमी धरिकी महाप्रभु आलती होता है रूपा गौड़े पूजा मंडा ताकू रखिक आलती करी गोटे कदली बासुंगा तादे बलिता को बुड़ा जाए तापर नूतन कन्या को गुड़ा जाए मसाल टाइप रो ही सी आम सिंहासन को नहीं था पूजा मंडा आम तले सेवक को दे था सेवक पूजा मंडप को दे था महादीपर अनुभव कथा कहते ध्वजाबंधा समय अनुभव कथा कहते नीलचक्र स्पर्शर अनुभव कथा कहते गरुड़ स्नान जलर पवित्रता संपर्क में कहते ये सेवा जितेबाला आपण पाई महाप्रभु देइचंती आपण को सेवक कूल जन्म देइचंती सेवार अधिकार देइचंती कौन कहबे सेवार अधिकार केवल ये जन्म रे मु कौन कर्म करी मुझे जानी कि आर जन्म रे निहाती भाव में महाप्रभुंर किसी कहार ना कार किसी भल कम करी से जो महाप्रभु मो ऊपर खुशी है कि शरण में श्रीपयर मत सेवा देते मुझे सेवा को पाई निहाती भाव गर्व और गौरव मन कर महाप्रभु कालिया सामंत श्रीचरण मुझे प्रार्थना करुच्ची जन्म जन्मांतर महाप्रभु आपण कूल जन्म दिंतु आपण सेवायत भी जन्म दिंतु प्रत्येक सेवकों मनरे थाए प्रभु को प्रार्थना करते प्रभु आर जन्म मते निश्चित भाव में सेवक कूल जन्म देवे और आपणकर जमी सेवा करिवार अधिकार पाए से कथा आपण को लगिला जाओ ध्वजाबंधा सेवा संपर्क रे गरुड़ंकर सेवा संपर्क रे महादीप प्रदीप प्रज्वलन सेवा संपर्क रे अनेक किसी तत्व तथ्य न जानिबा कथा भक्त माने जानिचंती आमर जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम सेवा और सेवक रे से आपण मानकर श्रीमंदिर सेवक मानू नहीं सेवा संपर्क में आम एथिपाई करी थाउ आज अनेक किसी अजଣା कथा आपण सी जଣା थिला भक्त मानक पई अजଣା थिला ए कार्यक्रम माध्यम समस्ते जानती से आम आपण को आम जय जगन्नाथ टीवी परिवार पक्षर अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करुचु धन्यवाद दौचु जय जगन्नाथ भक्त बंधु निश्चित भाव में आज आमर अतिथि थिले सेवा और सेवक कार्यक्रम रे जय जगन्नाथ टीवी स्वतंत्र विशेष कार्यक्रम रे श्रीजुक्त नृसिंह महापात्र सी होचंते चुनरा सेवक गरुड़ सेवक तांकर साड़ी बंधा सेवक एवं साड़ी अणसाड़ी बंधा सेवक तांका भीतर थाए जो माने नीलचक्र रे पताका बांधिबे सेमानक पई साड़ी बंधार आवश्यकता न थाए सी नीलचक्र पताका बांधि पारे किंतु जितेबाला गरुड़ंकर सेवा करने को आसबे स्नान करेंगे गरुड़ को बेश करेंगे महादीप रत्न सिंहासन पाखक नेबे एवं महादीप को नीलचक्र निकट को नेबे से साड़ी बंधा सहित विवाह करने को पड़ी था तेणु ए परंपरा ए विधान ए विधि सबू प्रत्येक सेवक मान पाखे थाए स्व स्व सेवार नियम को मानती स्व स्व सेवार आनंद पाती स्व स्व सेवार निष्ठा परती एवं श्रद्धा सेवा प्रति रखि था प्रत्येक सेवक आज तो समय होइछि जय जगन्नाथ टीवी ये स्वतंत्र विशेष कार्यक्रम सेवा और सेवक को रखापी तेरे कही रखुचु ये अध्याय को ये रखा आउ एक नूतन अध्याय रे नूतन सेवकों सहित नूतन अनुभूति नहीं आपण पाखे पहुँचू आज कार्यक्रम को